Telemura bukhakse hukbar tangbedini luaji mumbai hapone bukhakte ponte musuk bak thane shakni bodolni bororno shimi sai sai bakjago hune koksuja muktisaka pun musuk mayaro kokthomni bisinte shawi mankha Telemura town hall ni kholabo amchaini emele ni yak romui sud korkir ADC village ni beneficiary rongno pandani bisingti ponte musuk bakjakha o bangmungo nini ani halaima bagai pun musuk maya rok Telemura hukbar tangbedego jolima funuk laikha IPFT bodolni committee tangphang roton deburma tai IWFT ni market rangkhol akosong o shalo IPFT bodolni andoro koksilja mungtuyei SA Dr. Shentu Acharya bai malana thangke abo angmungsa sawi maya hone sajaka IPFT ni koksilja mung angkha pun musuk bangna bagai mung butang snamnai angkha MLA Kollani Rai bilintagui mung baino bakjaka hone saka IPFT ni adongro tamnege tini belaino wana janai kok je BJP IPFT hapang jut sarkar tongmani wa tini agriculture department ni bisingo kaisa scheme je already namsa scheme no toinai prai 6-7 mas rambu je pending khaitan ka odani superintendent je Shentu Acharya bo sungno toinai kok rijak जों अलरेडी अबनो तैनो BJP IPFT कन्फर्माइज kai जों अबनो डिस्ट्रिब्यूशन खालामनायनि सामने बिनि बेलाय गाफिलथि जे बो सुदु बो MLA बाय कयलानि राय बाय जा बिसिं आलोचना खालायनाय जे बिनि पार्टीनि पक्षसिमि जे बो सामं खालाय दंनि बागै आबन तै जों बेलाय जाजागिया आमबो जों तिनि आबो सुपरिनटेन्डेन्ट जों कक सालायका आबो हाय नेक्स्ट टाइम आबो हायके जों आबन तै जों उच्च लेभेल हायका हाई लेभेल जों कक सालायनाय जदिनो अब कैसा तंगो रूल्स तंगो जे कैसा पंचायती राज पंचायत नि कोनो सिद्धांत सारा पंचायत नि कोनो निर्देश सारा डायरेक्ट कयलानि MLA ताई सुपरिनटेन्डेन्ट बरक कोनि बिसिंगे अब हाके काम खालामनि बगै तिनि IPFT BJP जुत सरकारनि IPFT पंचायत नि सिङाव ताबक अब हाके नि तंगो आबन बगै जों तिनि सुपरिनटेन्डेन्ट जों डायरेक्ट अ जागा कक साना बगै फाइका तिनि जे बरक डिस्ट्रिब्यूशन खायमानि आरेडि नाम सानि बिसिङाव कैसा मुसो पुन अब हाके स्कीम तंगो आई स्कीम तै तिनि IPFT केबो मानलिया आबन बगै जों तिनि अब बबाय जों कक सालायका अब मैडम साइमाना हिंसाबो हायके कयलानि संगैबो अब सुपरिनटेन्डेन्ट साइमाना हिनै बरकनि बिसिङाव आमा हायके कयलानि साबो कयलानि अब हंकाय MLA Telemura 28 constituency नि हंकाय आबनि बगै जों बलायनो अब खादुजाक तामनेके जों सरकार तंगिफोन सरकार करेहाय आबङै जों दकानगे आबनो तै चेलेन्ज खालाय जों थानाय आमबगै जों जतन फाइजाक अ जागा बुसकांगो जों जतन फाइलाय जों बबाय ता ककते कक सालायनाय ताम खालायमान हामबाय नों सिनि मुं लेखाबो नों डिभिजन Telemura division party IPFT नि ते आं सद कोरेडियल कमिटिनि सेक्रेटारि आनबुं रतन देव बर्मा पे মানুষ এই দুধ বিক্রি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে আজকে এই প্রকল্পে নামসার এই প্রকল্প থেকে আপনাদের মধ্যে আমরা গরু এবং ছাগল আমরা লটারির মাধ্যমে বিতরণ করব এবং আশা করব যে আপনারা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার কথা বলছেন সেখানেও তিনি কৃষির উপর এবং পশুপালন দপ্তর যেটা ARDDর উপর তিনি বেশি নির্ভর করছেন এবং এই রামসা RID প্রকল্পে যেখানে লাইভস্টক ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে মানুষকে কিভাবে আত্মনির্ভর করা যায় মানুষ কিভাবে তার অর্থ রোজগার করতে পারেন স্বাবলম্বী হতে পারেন তার জন্য তিনি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন এবং RID রামসার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন পশু মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি যেমন গরু ছাগল শূকর এমনকি আমরা হাঁস थांनाय तालदक सुकांबो IPFT नि बेनिफिशियरि रंनो नरै BJP सिनो सिमे साyi हुयै मुं बुतां सनामका दिनै हुयै IPFT नि आदं रगनो साया विनो MLA Kollani Rai pun musuk bangma panda खलायका हनै कक्सिल जामुक्ति साका Telemura आमचानि IPFT बदलनि आदं रग